Pero guys, so ito guys. So baklasin natin lahat to guys. Ayan. Ito yung kanyang chamber. So napisa-pisa natin guys, no? Oh. Napisa-pisa natin. Tapos assemble natin guys. Yung ganito lang, napakasimple lang guys ang ating oil dekalan. Ayan. So okay na yun guys. Tapos ilagay natin yung patungan. Then ito na din guys ang kanyang tangke. Ang tangke guys. Ayan guys, oh. So sakto lang guys. So ito yung bulb niya guys. Ayan. So natestingan natin guys, no? Ayan, no? So ayan guys, dito natin ilagay ang speed controller. Tapos yung kulang nito guys, yung ano ng blower. So ang blower nito guys, ipaliko na to diri gyapon. Diri guys sa ubos ra. Ingani gyapon sa porma guys, oh. Ingani porma sa kan, paliko ra gyapon sa guys. Oh, ayan guys, oh. Ayan guys. So simple guys.